Ay mga may gabi eh. Free rides. Sakay. Bitaw ka free rides ko? Okay ka. Ha? Saka? Ikaw kasa ka mo to. Hato takag musalig ka. Asa ka pa daw ka iti? Nay, hato taka. Bitaw ka vlog kong free rides. Palantaw ta ka sa Facebook. Ano? Musalig kay hato taka dito IT. O diya. Lagi. Unsa man musalig ka hato taka. Diyan unsa man hato taka. Nya, nahutan na ba ko shower cup? Okay ra nimo? Nahutan na ako shower cup pero nahurot na lagi. Gamay ra ko nadala. Wa ka mag-expect daghan ko customer. Dali, suotan ta kay nakagihawiran cellphone, maglisod ka. Dali. Sir. Okay ra ka ana? Nya, okay na? Okay na. Tara. Salamat, yes sir ha. Salamat sa kayo. A few moments later. Okay. Thank you. Sakto ra ba ni? Sir, sakto ra. Okay. Yes. Peace bomb da. God bless.